আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आखिरकार उत्तर प्रदेश में एक भयानक कार दुर्घटना में मारे गए मेडिकल स्टूडेंट सप्तऋषि दास का पार्थिव शरीर अगरतला पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने रामनगर पहुंचे। बुधवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए एक भयानक कार दुर्घटना में 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की जान चली गई। अगरतला के एक टैलेंटेड मेडिकल स्टूडेंट सप्तऋषि दास की इस दुर्घटना में मौत हो गई। एक्सीडेंट के 6 दिन बाद सोमवार को ताबूत में रखा उनका पार्थिव शरीर रामनगर रोड नंबर 1 इलाके में उनके घर में लाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह, एमएलए सुदीप रॉय बर्मन, मेयर दीपक मजुमदार सप्तऋषि के परिवार और उसके दोस्तों के साथ मौजूद थे। বাবা তুই দেখ তোর কত সবাই বলতে দাদা তুই নাই বাবা, তুই নাই বাবা, তুই আজকে নাই বাবা, তুই দেখ তুই আইতে পারছিস না, ডিরেক্ট ফ্লাইটে 6 দিনে তুই ঠিক আছিস বাবা, তোর বডি একদম ঠিক আছে না বাবা। হসপিটালে উঠতে গিয়ে লাগছে আমার বাধা হয়েছে বাবা, তোমার শরীর ঠিক আছে বাবা, সব ঠিক আছে বাবা, বাবা তুই দেখতে একদম সুস্থ বাবা, মিশন সাকসেস হচ্ছে বাবা, তুই ডাক্তার হয়ে গেছিস বাবা, আমার কাছে থাকিস না বাবা, আমার কাছে থাকিস না বাবা, প্লেন থেকে আমরা মানুষ আয়া বলে বিয়াই দিন আমার কাছে বাবা, প্লেন থেকে আমরা মানুষ আয়া বাবা, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि फ्लाइट में रुकावट के कारण सप्तऋषि का शव 6 दिनों के बाद राज्य में आया। उनकी मौत बहुत दुखद है। দুঃখজনক একটা ঘটনা, আমরা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। যা শুনলাম যে অলরেডি তার লখনৌতে একটা মেডিকেল কলেজে সে ইন্টার্নশিপ করত এবং প্রায় শেষের পথে। তো এক এক সময় এক একটা খবর আসছে যে গাড়িতে ছিল প্রায় 4 জনের মতো, 4 জনেই মানে মোস্ট প্রবাবলি 4 জনই মারা গেছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার এই সপ্তর্ষি দাস, রামনগর 1-এ ওর বাড়ি। আমি যা শুনলাম ওর বাবা LIC-তে চাকরি করে, আর ওর মা অবোধয় শিক্ষিকা টিচার। তো একই সন্তান, এর থেকে দুঃখজনক ঘটনা কী হতে পারে। আমরা অফিস থেকেও বারবার চেষ্টা করেছি, এখন যে একটা অবস্থা ফ্লাইটের আপনার সবার অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমরা অনেকভাবে ট্রাই করেছি, শেষ পর্যন্ত 6 দিনের মাথায় আজকে আসলো এখানে। তো এই পরিস্থিতির মধ্যে মানে কি বলবো, কোনো ভাষা নেই। এরকম একটা দুঃখজনক একটা ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে কিছু এতটুকুই বলবো যে ওর মা বাবাকে ঈশ্বর যেন শক্তি দেয়। এটাকে তো আর পূরণ করার মতো না। এই দুঃখজনক যে অবস্থা ঘটলো একই সন্তান, ফিরে পাওয়ার তো কোনো অবস্থায় সুযোগ ছিল না। এমন একটা ঘটনা, আত্মার সদ্গতি কামনা করি, এতটুকুই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। एक्सीडेंट के बाद सप्तऋषि का शव राज्य में लाना आसान नहीं था। इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट के कारण ताबूत में बंद शव को आखिरकार फ्रीजर एम्बुलेंस में राज्य में लाया गया। एम्बुलेंस रविवार शाम को गुवाहाटी पहुंची और सोमवार सुबह रामनगर में उनके घर में उनका शव लाया गया। सप्तऋषि दास का 2020 में मेडिकल कोर्स में एडमिशन किया गया था। कोर्स पूरा करने के बाद वह अब इंटर्नशिप कर रहे थे। एक एक्सीडेंट ने इस टैलेंटेड स्टूडेंट की जान ले ली जब इंटर्नशिप को खत्म होने में सिर्फ 5 महीने बाकी थे। इस एक्सीडेंट में उनके 3 और क्लासमेट्स की भी जान चली गई। इनमें से 2 पश्चिम बंगाल के थे। यह न सिर्फ एक व्यक्तिगत या पारिवारिक नुकसान है, बल्कि यह राज्य के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। रिपोर्ट न्यूज नाउ।